Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana sobayan alhamdulillah muya ramasom. Modelle ona ramasom le ashaguri. Azial tanken zoboy bode akra. Ara akra hodiba ki jinis akra hodiba kioro hoda ara azia akrar bakute sayu. Sai eno ilara nisutti. Akrar definition ore. Lodo nauma tuazo atendo go na prang prarazi. To atendo go koza protazi ame tangadamia go akra hukozi. Kaji kakwe gange gahaji nga sazo ame tangadamiazi akra mia pejazi. To akra mia go sa yeta yadwing atong projazi. Ara manire sai. Lodo nama manshor mokotun. Toazo atendogo nele de abazo colore. Na prang krarazi hane funivare. To atendogo abas inore manshor mokutu nele de abas inore. Koza protazi indilla modot gorede. Ame tangadamiago zin odbuntiwala tangada ase zin hurvokol ase inore akra hukozi akra boli ho. Ni indilla kaji kakwe boli ho. Kaji kakwe gange gahaji in sazo indilla aro adara asde eino koloriria. Sazo indilla aro ame tangadamiazi odgorode zin kaji kakwe akol ase inore akramia pejazi ein akrakol. To akramia go kanji kakwe ino kolore sa yeta ya doing indilla fannare lekiba shot indilla shidio goira zehono jinis lekiba shot aton projazi istamal gore. Noile zehono jinis lekiba shot indilla manshor mokotun nele de abas ino kolore hanufuni de indilla abas ino kolore indilla abas ino kolore odbonti gore de inore akra boli ho. যে আকারে নাকি যে হনকাদা জিনিস লেখিবার সময় ইস্তেমাল করে নলারা বুঝি ফাজি আকরা হদিবা কি নিসতো সাই আকরা নমিওশিজি লেগন্ডোমা আকরা নমিওশিজি আকরা হদিবা দুই কিসিমর আছে লেগন্ডোমা ইনকিকি বে আকরা তনসে তনলুং তাইয়া আকরা Senailung. Bien akra hode kaji kakwe zin ase in tetirishwa ibar hode bien akra taya akra ziba ase iboide barowa taya akra hodiba kiyen hote sale ziba english ma hote sale vowel ndilla bormi samajio vowel barowa ase akra nmyoshizi akra do kisimor ase legondo ma ine do golde bien akra ton se ton long ogede taya akra senailu azia lesson ne de dur sar metu ar lesson lere azabi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.